waɗi joni duuɓi capanɗe jeeɗiɗi mi naati l'école d'Alenton en 1959. En 1964, j'ai été admis au collège à l'abbé. Et j'ai fait le collège là-bas, le lycée à l'abbé. Et puis j'ai eu mon premier bac on français. Mi jangi ton collège on et lycée. Mi heɓi brevet on labbe ton ka collège Kindel. Mi heɓi premier bac on ka lycée labbe, deuxième bac on ka deuxième bac. Après mi heɓi deuxième bac on mi wi ton min ari Conakry ɗo. Min ari ka Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser Conakry ɗo. Polytechnique waddo Institut Poly benayno IP gang on tuma institut en octobre 71 on tigin ari ton yayi comptabilité gestion jangi don ha lanni e moƴƴini mémoire mum on waɗi soutenance on heɓi mention excellence naɓa ka fonction publique ka commerce ministère du commerce ministère commerce on e inniyame naɓimi farana inspecteur de commerce ka DRC. DRC. Donc environ 1900 combien 1976. 1976 ɗum ɗon kadi waɗi 1976 mi woni farana toon duuɓi tati en 1979 mi noddita Conakry ga décret président Sékou Touré waɗi lan directeur commercial ko inneten o Sercom hari ko menen halfina dartugol golleji e ko ɓe innayno kon ERC ji ɗi magasin ji no waɗano ka préfecture ji kañum e commerce de détail on fof noon pharmacie agrima yeetugol carburant kala ko wonno détail sabu ya e nafoya ɓe inni ɗum ɗon ko menen halfina dartangol ɓen ɗon e darano ɓe woni gollirde si tawi kono sariya on inniri noon e ɓayri woni ha 1981 ɓe inni yo ɗin ɗon société sectoriel ji ɗin yo fermé hay ko ɗon mi woni directeur commercial mi arti ka banque. Donc mi fuɗɗori ka banque guinéenne du commerce extérieur on tuma mi yahi France waɗoygol janngol gol fi banque on mi waɗoy ton hitande ɗum ko 1984 mi yahi mi artoyi en 1985 mi fuɗɗiti ka banque centrale mi woni ɗon directeur de la comptabilité e duuɓi heewɗi directeur de la comptabilité du budget et de l'informatique ɗum ɗon ila aray 1986 à 1991 mi nooma directeur d'échange bon mi woni ɗon hitande goɗɗum ma duuɓi ɗiɗi mi woni mono waɗa directeur général ka banque centrale ton kadi on tuma mi woni ɗon duuɓi seeɗa e après mi iwi banque centrale few mi ari grand projet mi woni administrateur adjoint de grand projet donc 94 mi woni ɗon ha 96 mi naati ka gouvernement Sidia Touré mi woni ministre des transports des télécommunications et du tourisme ɓayri hitande feƴƴi ɓe itti tourisme on ɓe watti travaux publics et environnement ɓe wattan lan ɗum ɗon mais woni ɗon kadi ha e 2000 ɓe itti télécommunication on ɓe lutti ministre des transports et des travaux publics ko ɗum mi woni e mum ha 2004 2004 mi yahi ministre de la pêche lebbi seeɗa lebbi jeeɗɗi feccere après mi wi ɗon mi waɗa premier ministre mi woni ɗon ɗum ɗon ko mi nooma premier ministre ko décembre 2004 mi woni ɗon ha avril le 5 avril 2005 mi ittaka premier ministre mi yalti ka gouvernement mi yahi gaɗa mi yalti leydi ndin mi waɗoy hitande mi arti mi fuɗɗi waggol politique ko on tuma mi Alaji Ba Mamadou ari ka an en so tawi mi felliti mi suusay yawde ka parti d'opposition ara président Conté no wuuri kanko mo andi miɗo gayna e mo andi miɗo faam miɗo wawi jogade leydi miɗo wawi jogade parti si tawi tun o felliti mi suusay haray vraiment kanko o weltike ɗum par ce que duuɓi makko heewi ara mo ɗaɓɓude goɗɗo gaynowo kono hari o laƴƴi gite ha way ɓaali mo felliti mi gaynayi joni haray yomi mi accu mi ara ka parti makko mi ƴetta présidence on par ce que kanko haray joni duuɓi ɗin hewti ko o wonata ko conseiller ko ni mi ardi ka hawre UFDG. Ok, haray on jarama fota Familia FM 105.3 ko président mo wodde hande kadi US Elage Sellou Dalen Diallo président
UFDG sikti kon ɓe yewta min hannde si activité ji maɓɓe ɗin ko ɓe rewi ɗon ok ɓayti on jeehi gaɗa on woɗoy toon ko wi ɗon ko ɗuuɓi hitande wonno ɗon toon ko honɗum wonno ɗon wadde toon ɗum ɗon hare miɗo footi miɗo miijitade mi yahuno mi tawi jiwan on no janngude Amérique mi yahi mi woni kam makko ɗon après mi arti Afrique ga mi yiidi yeesoɓe leydi Afrique ɗo tawi mi anndindirno joganiɗo ɓe lan teddungal mi yiidi e ɓen ɗon seeɗa et puis mi yiidi e musidɓe men jooɗiɓe ka yaasi ɓen wonɓe Dakar wonɓe France woɓɓe Amérique ɓe New York ɓen d' ailleurs invité an no waɗani lan jaɓɓo e teddungal moolanangal tawi kamɓe mi itta tum ɓe moƴƴini comité de soutien à celludalen ɓe waɗani lan toon teddungal moolanangal ɓe jaɓɓi lan ɓe teddini ɓe nene sago maɓɓe mi wakkiloto ka fii ɗaɓɓugol laamu par ce que min miɗo wela ɓe ɓe tañƴini haray mi gaynayi ardagol leydi ndin tawi ɗo kamɓe haray koɓe faala ko moƴƴingol ɓe moƴƴini comité de soutien fii ko tambo fii duña fii ɗum ɗon fiya mi wakkilo fii ɗaɓɓugol laamu ngu ok Familia FM 105.3 ok ɓayti on yehi joni min diwa min yaha tigi tigi kon ɓayti on golli ka ministére fi ka tourisme miɗo faala andude réalisation ji ko watno ɗon toon kon ka réalisation ka tourisme ɓayre mi hewti mi tawi hari piiji ɗin no niɓɓiti par ce que si on tigi halfinama ministre yagal nam a ndaaray taw ko honɗum haanɗaa waɗde ko honɗum a haana waɗde ko honɗum wonma fallude toon ma ko honɗum donc ko mi fuɗɗi kon min ni bee men ɗaɓɓa ko innete schéma directeur mi yahi Madrid ka organisation internationale du tourisme min yoɓe wallan mi heɓa schéma directeur du tourisme min annda ko honɗum min haani waɗde fii yo leydi ndin heɓu polgal ka telen tourisme par ce que tourisme on ala marsude e ndeer leydi ndi donc min waddi ɗum ɗon min fotti min ɗaɓɓi expert ɓe ɓen ari contrat waɗi o yitte on acci ɗin ɗon yoɓani men ɓen ɗon golli fii on schéma directeur haa jooni no ɗon ko ɓe gaynata fayda go hari tourisme on ittama e sok e juuɗe an kono hari ko ɗum ɗon ko honno gerdete par ce que so ari tun a inni bon yomi wattu hôtel ɗo yomi wattu ɗo ko ya heɓu programme hara piiji ko gasata waɗude kon fof fii yo polgal heɓo hara no annda no eɓɓana hara wona heɓɓitagol ñande o par ce que si heɓɓitama ida halfina ko fof jeeyi ko fof kafi si a eɓɓanali a bonnayi ngaluhoy ko woodi kon kalisi ko woodi kon hara heɓali batte donc ko hani ko planification inna joni hara hikka eɗen hani wadde ɗum ɗo ko arata waɗen ɗum ɗo fiyen heɓu ɗum ɗo harat fof no anda donc schéma directeur on ka ministére du tourisme on ɗon no ɗon ara ɗo no yiide ɗum ɗon haray ko tawa e golle ko min mi eɓɓore am fewndo mi wonno ɗon par ce que min ɗo mi ala fuɗɗade golle ɗo hara programme heɓaki ande ko hani wadde ɓayri leyɗe goo ɓe heeɓi polgal mum ɓe ndaara wata on tigin mawnintino inna ndaarata ko honno ɓeya ɗi polgal ɓayro haray heɓɓitagol ñande o si a falji bonnay jawle ɗen ɗuuɗa yeru ko heɓuɗa kon si a ukki e ko polgal heɓaki haray a tampini leydi ka ndaara ko honno ɓeya ɗi ndaara ko honno an kadi gasata gerdude hay sa en considération no leydi ma ndi wayi noon no yimɓe ɓen wayi noon e ko marɗa kon kono be eɓɓana inna e nde arata kon ɗum waɗani ko ari toyta kon ɗum waɗaymi ha eɓɓana fof ko hanɗa wadde kon ok awa ok FM 105.3 hannde komin mari ɗo ka invité ko Afrique de Guinée tigi tigi kon woni ko seedi ka bureau men ɗo miɗen jewtide fi actualité ji ɗi voilà mbayti on yeehi kadi woni ka ministére de travaux publics réalisation ji mon ɗin ko honno moƴƴini goudron honɗum e honɗum kadi ko honɗum kadi donc ka ministére de travaux publics haray jama on no anndi fewndo mi wonno ɗon gouvernement on heɓuno polgal anin finano ɗaɓɓugol
ko honɗum haani wadde ko honɗum waɗate priorité on way leydi ndin sinon tampi sifa lagine araymo be no sikkude araymo be no heñi yo piiji ɗin moƴƴu kono be on tigi waɗa priorité ko honto e honto donc say siɗa yewtude portoɓen walla ɓema heɓa kalisi on ko a innay ko ɗum ɗo mi falti fuɗɗorde après si ɗum ɗo lannimi hikka ɗum ɗo ɓayra wawata wadde fo nde wote non fof gasdata fof gasidata donc fewndo mi wonno toon mi wallitino projet ji buyi Allah okki kutu batte heɗi laawol ngol seredu zere kore lola seredu zere kore lola tawi yittugol bac on kadi janino tawa bon on timin gayniti on projet ɗon ari mi fuɗɗa fii mum no fuɗɗa ari siwa seeɗa on tigi walliti ɗon haan projet on lanniri no moƴƴini laawol moƴƴol heɓi bac on itta pon waɗa jaani laawol ngol iwgol coursa yaha kankan ɗon anndi ka ɓe innata yirkiɗ ɗon kadi hari bac no ɗon bon ngon projet ɗon kadi le 28 septembre 1998 ngon ɗon min waɗi lancement de travaux on kanko président Lansana Conté o yahi min waɗi lancement travaux on ɗon projet kadi alhamdoulillahi rabbil alamina o la okki kutu o lanni ado ko happano kon par ce que aray meɗen wattani yeli ka ministére meɗen wakkili fiwata fof bloku projet on ɗum ɗon lanni lebbi jeego ado délai contractuel on laawol ngol hetti pon on moƴƴina vraiment fo tawde lanni en 2000 mi waɗi inauguration Conakry ɗo noon Conakry ɗo no ɗuuɗi Conakry ɗo la laawi buyi waɗama d' abord ko ɓurɗo projet ɓurɗo sembude on ɗo ko autoroute on autorité on igol saare ara aéroport avec échangeur e poñji ɗin hiɗa andi poñji buyi harno toon ko kanisi buyi d' abord rendugol kalsiji ɗin sattirno men moƴƴa par ce que jonnoɓe kalsi goo inno on projet no satti donc kono initie on projet ɗon non ko min initie min yangi men ha min yahi min voyage laabi buyi min waɗi conférence ji bayer ɗo fon buyi min waɗi conférence go Paris en 98 min waɗi conférence ɗo 99 o Koyet min waɗi conférence go Conakry ɗo conférence ji ɗiɗi tawi mbuɗɗi no ɗuuɗi golleji ɗin a yii hari wela fi golleji ɗin ko golleji ñaama c'est surtout ɗi poñji échangeur ji ɗin ha joni no heddi lo arana on mo moƴƴinaka taw échangeur on ka 8 novembre ɗa e laawol ngol iwa 8 novembre ɗon naato e gasaare kono ɗiɗa fof alhamdoulillahi rabbil alamina tawi lanni joni hannde ka woni ɗo ko laawol no heddi kadi laawol serewal no eɓɓano iwrugol carrière ɗa yaltiroya ya hettoyan la T1 laawol ɗum ɗon meɗen waɗuno ka nder projet kono on ngol laawol ɗon ko kañum e lo en on iwgol échangeur on 8 novembre ya kasare ko kañum wondi nokku e moƴƴingol gar voiture molnaɗo timbaya par ce que laawol ngol ñaama e gar voiture Madina on mi inni joni o gar voiture Conakry jano waɗa simbaya ɗum ɗon kadi no ka projet ton kono joni honto on gar voiture woni passé gar voiture on no wonɗen so on tigi hewti yimbayaɗa ɗen kadi forgol ɗon no ɗon place makko on mi wayruno joni mi anda ko ari place makko on identifié ma ko banque africaine de développement on finance on gar voiture awa ɓayti on woni ɗon arta kadi fahimman fi ɓay on woni premier ministre way mbiɗo faala joni kadi ko honɗum waɗɗon toon Conakry ɗo noon goylannaali Anko 5 Symphonia Anko 5 yahgol Symphonia autoroute on ɗon kadi ko fonde men woni yugol kadi Lambanji arda Symphonia e yugol kadi matto to yahada bompa ha joni ɗum ɗon lannal ɗum ɗon kadi ko fewndo an étude ji ɗin waɗa kalsiji ɗin fof ɗaɓɓa ko wata toon hari projet ji ɗin ɗumannike no heddi kadi kankankure Malé e poñji ɗin ɗiɗi hoore Niger Djélibakoro pont on ɗon ko on ɗon ɓuri juutude poñji lagini ɗin fof kaɓe innata on hakkunde ñandankoro e Djélibakoro e yeeso ɗon kadi ka naatugol sigiɗi pongol no ɗon tenkiso e yuggol noon kankan on yaha Koura Malé ɗum ko 217 kilométre ɗum ɗon kadi goudron on waɗa melta ha yoni e ɗon ɗen aray ɗon kadi no tawa
ko moƴƴina fewndo amen ɓayde haray si on tigi woni ko minen moƴƴini wona e man tagol ko moƴƴina fewndo amen ko Allah hokki min ko gonga ok miɗen tankiri on waɗi réalisation ji boyi heeɓi miijoji boyi kadi fi gollugol e nder leydi ɗi ɗum ɗon koko tawata harayno moƴƴina ɓay leydi yeeso haray tigi tigi no kelɗi projet ji goo haɗa no fuɗɗa mi moƴƴinno kadi projet igol laabe ara Kusitel ara Kundar ara ko frontiére ɗum ko kilo 330 on projet ɗon kadi étude ji ɗin fof waɗa kalisi on ɗaɓɓa kono ha joni wawaki fuɗɗede kono ari ko fewndo amen on projet ɗon waɗa kalisiji ɗin ɗaɓɓa hoji haray si fuɗɗaki ha joni ko fi probléme ji goo wona si kalisi on heɓaki ma si tawi hari projet on waɗaka min waɗi kadi étude goo igol laabe ara Tugue ara Dinguiray ara Sigiri ɗon kadi ko 401 kilométre ɗin ɗon kadi étude de faisabilité on waɗama projet goo kadi no waɗi laabe Mali Kidougou donc 240 kilométre kono 200 kilométre on ko nder Guinée woni ɓiya ko nder leydi Sénégal on noon kadi étude ɗin fof plannama fi ɗaɓɓugol kalisi on fewndi fi on projet ɗon kadi exécuté no heddino kadi Bokeh Kébou donc kadi étude on waɗama fof ko watte kono fof waɗama ko 80 kilométre en Guinée e 20 kilométre Guinée Bissau Bokeh Kébou mais waɗno kadi Lola Danane donc ça 40 kilomètres 120 kilomètres 40 kilomètres et 80 kilomètres en Guinée et 40 kilomètres en Côte d'Ivoire mais ko gueron kadi ɗon kadi laato kono ɗon kadi hari étude ji arano on waɗama min fuɗɗino kadi fi o jene Kankan o jene Mandiana Kankan ina ton on sur Sankarani ara Kankan ɗum ɗon kadi hari fi étude ji on min heeɓi Banque africaine développement o hari newnani lan waɗugol étude on mais ɗum kadi ɓayde gueɗe on fuɗɗike Côte d'Ivoire ko ɗum haɗno no yayeso ɗum ɗon laatoyo ok Familia FM 105.3 hay musidɓe heɗitiɗen fiɗo ɗo ko radio mo hiɗuɗon on hannde ko président UFDG o woni ɗo ko ɗum ko son excellence Cellou Dalein Diallo ko kamɓe woni tigi tigi ko woni ka union force démocratique ɗo wonde Guinée ɗo ɓen hannde ɓe yewtude ɓen fii programme ji ɗin ko honno ɓe gollirno ko honno tigi tigi ɓe woni e gollude ok joni o wawi kadi artude primature oui ka primature voilà hari falama oui hari on jaani ka primature bon ko hari lendin hari déjà no satti parce que kalisiji ɗin hari yani lendin gouvernement on wawata no yoɓude ñamale ɗen ka yaasi projet ji ɗin fof woni bloqué parti politique ji gouvernement on hari hakkude ni no ngaɗi syndicat on e gouvernement on no ngaɗi par ce que hari joddi yimɓe ɓen alaka ɓeydede cogguji ɗin no ɓeydade ka marché donc ɓayre mi woni premier ministre komi fuɗɗi ko immugol joni acce yewten lendin ko kafandi mi noddi parti politique ɗin fof ka primature hari ko ɗum ɗon ko min fuɗɗi ɗum premier ministre e parti ji ɗin fof aro hannoy fof hari ka ministre de l' administration territoire mais yewti min ni ɓe hino situation o crise on no ɗo ndi leydi en kafundi joni ɗen haani yewtude daren kon ɗum gaseten wadde fi yo jama on hoyan ɗum seeɗa par ce que fof mum ko jama on mais yewti ɗon ha min fuɗɗi yewtere nden yewti ɗon ha tawi élection communal on no fewndi mais yewti ɗon ha min famodiri yoɓe jaɓu parti ji ɗi fof yo jaɓu tawede ka élection communal par ce que hari waɗi duuɓi parti ji goo boycota élection ko waɗa o ila ka aɗo référendum on 2000 en ma ka élection communal ji 2000 puis hari parti ji inni boycota donc mi yewti toon ha min fuɗɗi ko honno ɓe wi ɓe innunoɓe boycota tigi tigi ko honno ko wan honno ɓe innino élection ji ɗin haray ala laaɓude ɓe hinno kadi bon voilà constitution on modifiama ko to e ga hari ɓe mari argument hari ɓe boycoti ɗon an législative 2002 buy yahano donc communal on tawi ɓe buy kadi falaka yaade 2005 mi yewti ha min famodiri ɓe parti ji ɗin fof tawaɓe fof ɓe candidat ka CRD ji ka commune urbaine ji mo ɓe ɗuman ni ɗum ɗon wayi noon bon syndicaliste o en kadi min yeslikani ɓe kamɓe kadi ɓe fof ɓe nodda toon min lino min joni sowde ɗo meɗen anndi ɗon tampi
ɗiɗi tati ɓaawo hannde saku maare ko golluji 25 000 hay woni joni hewti 75 000 francs joddiji ɗin ɗo ta ɓe ɓeydaka donc yimɓe ɓen tampi joni heɓowo 150 000 hari salaire mum hokkay mum saku 6 maaro joni heɓowo 150 000 ko saku e feccere waata heɓude donc no haani haray ko hino noon kon ɗum waɗi kon expliquan ɓe ha min fotti joni ɓe watta grève 2005 ɓe accay min ndaara simin redressa e leydi ndin ndaare no ɓe ɓeyditinane leydi ndin ndaara si hettoto nde ñamale ko ɓe jogii kaalisi ko woni a yoɓirede ñamale kon hetto ndaare no salaire yimɓe ɓen ɓeydoɗa donc kamɓe kadi min yewti ha ko on tuma kadi min wakkili minen e président min yewti ha fi libéralisation des zones ɗon kadi mi wakkilino tawde mo yiɗuno mo teddinimi wallitino ɓayri mi innuno be o acca libéralisation des zones ɗon waɗa radio privé ji ɗin créé par ce que woɓɓe no toon e amen ka gouvernement hara min dewta o jaɓu ɗum donc hari sayi goo hari o firti kono min yewti mum min moolimo ha finalement o jaɓi par ce que ari so wenni watta goɗɗo ala ko wawi fewn ɗon donc ɗum ɗon kadi mi tawa e wakkiliɗen ha ngal ɗon polgal heeɓi ƴettugol kadi barrage ji ɗin hakkude préfecture ji ɗin ɗum ɗon kadi miɗo tawa ƴettuɗo initiative yewtugol président ɓe accu kaalisi ndi waɗama kaɗata basɗi ɗin fof fayda ittama kono barrage ji ɗin ɗuuɗi ha joni coggu transport on ko tanko on tigi watta ka transport kon no ɗuuɗi or si ɗin kaalisi fof waɗama bakji ittama ɗata ɗen moƴƴintinama ka goudronaka ko fiya yimɓen siwto tinna ka ɓe fokkiti toon ɓa kadi ko ɓe yoɓata kon ɗuuɗale kono barrage ji ɗin hari no ɓeyda e prix de transport on tardina yahoɓe ɓen min yewti ɗon kadi ha Allah waɗi Allah hokkinmi kutu newnanin yo jaɓi yo barrage ji ɗin itte hakkude préfecture ji ɗin ok haray on jarama fota on jewtay nanen fi hari kaalisi ɗin no jani kono ɓayi on ari est ce que kaalisi ɗin ɗi towno seeɗa ɗi heɓuno valeur ko hono ɗum wona noon ko processus ɓe hari waɗe mesure ɓenni bon joni kaalisi ɗin piiji ɗin no leydi wona gérede noon yimɓe no toon hiɓe heɓude ɓe ala yoɓude duuti marché ko yalti wok kamɓe jonnete appel d' offre waɗatake donc min yimmi joni min waɗi programme neni joni en accay ɗum ɗo en accay ɗum ɗo joni heɗo marché o ko waɗi appel d' offre kala tan yimmiɗo gaynayi addude ko gouvernement mo faala ko inna mi adday e hoore o condition ɗo on tuma ndaare hombo ɓuri jogade garantie e jogade ko gouvernement faala kon hara no wayi no faalirano par ce que woɓɓe goo hay ɓe ñaami mbuuɗi gouvernement mayni ɓeeɗin ɗon kadi yoɓe bon miɗon anndi on to mi nanngodiran mi nanngenoɗumi yimɓe buu tawi yimɓe ɓen wawata buyno toon ɓe wala waɗirde golle ɗen no haaniri noon mais Allah ɓuy suusi quand même min yanodiri ɓe foolinmi on tuma gere on yimmi law on tuma min geddi toon ha min mi itta ko bon ɓe woni sabu ha mi itta par ce que hari hiɓe mari intérêt ji buyi e nder no wonano gerde noon sago maɓɓe wona e ɗum ɗon accu or si ɗum ɗon acci fannama ɗum ɗon accali jama on wawata heɓude tono ko ngaluji leydi ndin par ce que haray ko seeɗaɓe woni heɓude tonu o mum donc minen min waɗi programme de stabilisation e portoɓe ɓe gollide tawi ɓen wallu ɓen ɓen aafi ko ɗum ɗon min tambuto ɓe tambi wono nder ga on tawi teeɗa groupe ɓaɓe yanneteɓe e mumɓen tawi ɓen ɗon no dolni no ɓurini ko ɗum ne gerri toon ha mi yitta kamɓe ɓe ɗum way pullo wi woma so welɗo neɓata hoore ñiiri par ce que no gasatmo kala no faala ok Familia FM 105.3 joni noon fiwde ɗo hidon e nder on engagé que e nder politique won tigi tigi ko fi arda ko leydi ndin leydi men ndin lagine ɗo haray est ce que ɗon wawi men yewtude fiwde ɗo fi programme ji mon ɗin fiwde ɗo ko wawata haray naɓude leydi ndin yeeso leydi ndin tawo ko nde ɓuuri ha toon jiminde ko leydi ndi woni leydi saria won leydi saria leydi gonga hara si saria on waɗama koye fof wono ɓaawa saria on mo bonni saria anda o bonni saria
ko on tigi noon tigi wayi wo ko mari kaalisi wo ko hiɓɓondiri e laamiɓe ɓen wo yo sari am wondu jama am fof fota e sari hara hay e gooto yaata soodita goonga mum e sari am hara no woodi ka on tigi doga si tooñaama si jattaama no woodi ka on tigi doga heɓa ko fittana ɗum gonɗi hara sari am no woodi justice kelɗiɗo no woodi justice wonduɗo e goonga wonduɗo e yurmede jama on anduɓe golle mum hara jama on fof no fota hara mo mbaawi mo ɓe yo yahu doga hara ko ɓurɗo feere o jogii goonga donc sikki saria ala fewndo ɗo saria ala no loyi par ce que corruption no woodi siɗa jeenaariji no woodi sa yahi a yoɓii hiɗa waawi heɓde goonga tawi kadi a waalike kama wona anndu assurer sécurité ma ɗum ɗon ko golle gouvernement sa yahi ka police wattu yiɗe e ma harana yayo ɓeyna ɓe ala sansi ɓe ala ɗum ɗo hay si goɗɗo agressé man warde kama a yahay wulla e maɓɓe ɓeyna kamɓe ɓe ala sansi ɓe ala ɗum sari on no waɗi ɓe no fawiɓe no faliɓe e dande yahugol wallitama si ka justice ji kadi yimɓe ɓen buyi ko si tawi hiɗa mari ko yoɓa si hetta gonga ma ɗum ɗo en wawata ɗaynodirde leydi ndin ko kafandi ɓeyden leydi ndi woni leydi sara ko jeyɗa ɗum hara ko an jeyi goɗɗo wawatama jettude si tawi on tigi faalamama jettude hara no woodi ka yaha hetta koma ngel ma ke lakkere ma nden hara ko an jeyi ɗum tigi bon gera heɓa lamɓe faamuɓe ka gouvernement annduɓe no gasete gerdede piiji ɗin fof haray no woodi no gerde wona mo bee wawata wonde ministre ma wawata wonde ɗum ɗo jonna ɗo gaynayi ɗum ɗon ko ɓe ɗaɓɓe yimɓe faamuɓe halfine ko leydi ndi fof kasi kom hara ko kamɓe si ɓe halfinama hara no annda hiɓe mari hakkil maɓɓe no yaaji hiɓe yangoda téléma ɗon hiɓe andi no hani gerdude et puis hara contrôle no woodi si tawi on tigi bonni vraiment saria on rewa no piiji ɗin fof haaniri naɓirde noon hara no winda no anda miɗo tangiɗi fiwde ɗo contrôle ji inspection ji ɓuri no woodi nder leydi ndin ka ɗuman iɗon sikki ɗum ɗo yonata non wona d' abord inspection ji ɗum ɗo yo inspection waɗu contrôle ji goo no woodi on yiyetete ko honno ɗum ɗo waɗirte citoyen on ka labtane ɓenne bon ɗum ɗo ko ɗum ɗo yoɓatake ɗum ɗo yoɓete ko ni yoɓete hara citoyen ɓe ɓen no anndi a faami so yehi ka ƴantoɓe sagalle kaka douane ma ka impôt hara yimɓe ɓen no annda ko ni gerdete ɗum ɗo ko chèque yoɓirte nayi addu kalsiji ma ɗin ka leydo lokke jonna ɗum ɗo sariyaji ɗin winde laɓɓine poste jama on humpite ko ɗum ɗo so a yehi nokkugo halfinaɗo gon sengo ɗon inni ko ni hara a yaha no woodi ka yaha inna a o wenni lan ko ni on tigi nodde inna donc a bonni saria on tigi waɗe ka bonnuɗo saria ngol ɗo ko law wona iccugol ko boni kon no wawi nede boni kono ko arata kon on tigi no wawi wadde organisation tawa piiji ɗin kono haniri noon waɗirte ɗum ɗon ko goho ɗiɗi yon be l'école ji men ɗin jande nden wona jande kelɗude wallay ɓe paykoy koye ɓe faama aduna on ɓe wawa yaltude ɓe heɓa heɓira golle telemma ka l'école ji jande nden nde kelɗa koyen kelɗin jande men nden ɓayde hannde ka woni ɗo on tigi wawata innude golle ko yaltata kon ko ɓiɓɓe lagine tum aduna on fof joni wonti wasare wotere fayɓe sukaɓe ɗiya leydi fof no wawi arde ɗo ɗaɓɓa golle sukaɓe men ɓen kadi no wawi yaade nokkugo ɗaɓɓa golle donc no hani to tawi fibinande lagine en no janna no jogii jande kelɗude no wawi ka yahi wo hara si folondirama he fiyeɓugol golle hara ɓe foolaka ɗum ɗon bee fuɗɗite ndaaren ɗum ɗon woni rasoɓe no jande nde woni rasoɓe hara yimɓe ɓen si ɓe iwi ka l'école vraiment si ɓe halfinama golle hara ɓe gayna kono fewndo systéme éducatif ko hewtiɗo e lemde no woodi systéme e lemde ɗum ko ɗuman doctorat master wona toon fuɗɗi wona ko buy piiji ɗin ka enseignement de base daw
et puis ngalday si tawi français on wona langue officielle on langue d'enseignement hara ko ngal woni langue officielle on koye ɗum yimɓe ko jannete koye ɗum gollirte ko administration o ko entreprise o yimɓe ɓe janne français on hara ɓe faama ɓe wawa windude no feewiri ɓe wowdira no feewi on faami ɓayro haray ko ɓeynata comporte ko langue de travail dans les entreprises dans l'administration ko langue d'enseignement ko langue officielle du pays ko yimɓe janne no ɓe wawirta windirde no ɓe wawirta faamude français ɓay koye ɗum ɓe golloyta kaka entreprise ɓe yahi o kaka administration o kaka jannugol o kadi o hara be ɓentinin ɗumanno et puis no haani dartude jande nden ko haana jannede kon ndaara hara yimɓe men ɓen sukaaɓe men ɓen kadi hara si yiidi e ɓeya sukaaɓe ɗe a leyɗe hay fus hara ɓe hulaaɓe ana hara ɓen ɓuraaɓe e faamude piiji ɗum gandal ok jooni noon si tawi ɗum ɗo woni priorité mum gogo fi saria on taɓitugol ka leydi sécurité on taɓita ka leydi kañumma affaire gandal ngal haray est ce que haray lajjine waaway gollande hoore mum wurana hoore mum kadi non infrastructure no heddi infrastructure ɗum wona honɗum waɗe wona courant ndiyan e ɗatte kelduɗe ɗum faami courant ndiyan e ɗatte kelduɗe ɗum ɗon no haani gollude courant o laggini no min mi inni minen ka FDC men inni laggini no waawi jonnude ɗe leyɗe takkoɗo fof courant oui par ce que ɓe kiɗen mari e canɗi ka barage ji haqiqaji wawa darnede ɗon andi on nani ɗum on jangi ɗum ka l'école fe ɗon 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 concours tun ɗon haala fi so a piti kaleta amaria ɗum ɗon fof presque ko 1500 mégawattheure aray no waawi laggine wawata hutorde ɗum fof si ɗin baraji moƴƴinama ndeya leyɗe ɗon wawi arde quand même sooda courant naɓanami on faami hara usine ji ɗi golla e ɗo usine ji boyi darato ɗo baraji ji ɗin waɗe ɗo produise en ɗo yeeyen courant on no wonɓe yeeyirde bauxite on par ce que réseau de transport on no moƴƴinede e nder CDA o hara wawete ɗumannade kono leyɗe ɗen takko ɗo fof jogaki potentiel ko jogui ɗen fi moƴƴingol courant fi produisegol courant donc si leydi ndin feewi gouvernement yimɓe gaynoɓe faamuɓe jooɗike hoolaɓe confiance on heɓike ɗum heɓugol kalisi moƴƴingol garage ji ɗin sattata kono hara ko yimɓe faamuɓe ko honno piiji ɗin haani girdude ko honno kaalisi ɗaɓɓirte hannde ko honɗum ɗi woni ɗaɓɓude ko ɗi woni ɗaɓɓude ko confiance sécurité on hoolaare yimɓe ɓen woni ardike lendi yimɓe hoolaaɓe gasooɓe